आमी एक वीक भर पळयला की म्हापसान सामको एक बर्निंग इशू असो चालू आहा ते सॅनिटेशन चार्जीस टॅक्सीस कितें जे लायल्या पळय ते ह्या बाबतीन एक म्हणजे खुबशी मिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड जाल्या. दुसरी म्हणजे जे पब्लिसिटी आनी इन्फॉर्मेशन ह्या बाबतीन आमचे जे गव्हर्मेंट आसा जावं म्युन्सिपालिटी आसा जेणी करपाक जाय तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. आनी ह्या खातीर फूल म्हापसान सद्या जे न्यूज अशी स्प्रेड जाल्या न्हू की कावन्सिलर आपलें काम करिना जावं तांकां आपलें कितें कितें चलता म्युन्सिपालिटीन तें खबर ना. आनी कावन्सिलर म्हटलें काय तितून आमकां तरी दिसता आनी वायटूय दिसता की आमी सगळेच जाण तितून इन्क्लूड जाता. हे कावन्सिलान जेन्ना कोण म्हणटा की आपले डिसिजन घेवंक ना न्हू पयलीं म्हणजे सगळ्यांक इन्क्लूड करूं नाका. आमी फर्स्ट जेन्नाच्यान निवडून येयल्या तेन्नाच्यान सगळ्या इश्यूचेर स्टडी करून सारको पब्लिका फुडल्यान थ्रू प्रेस सदांच मांडटा कित्याक पब्लिकाक कितें हांगा बिल्डिंगेन भितर जाता हें कळपाक जाय. आतां आमच्या गव्हर्मेंटान जे रुल्स फॉर्म केल्ले हे मॉडल सॉलीड वेस्ट म्युन्सिपल मॅनेजमेंट एंड हँडलिंग बायलॉज हे 2020 तेंच्यांनी एक नोटिफिकेशन काडलेलें जितून कशें आमी गार्बेज हँडलिंग आनी मॅनेजमेंट करपाक जाय त्या भायर कशें ड्युटीज लेवीज आनी चार्जीस फीज कितें आसा पळय फॉर मॅनेजमेंट ऑफ वेगळे वेगळे कॅटेगरीचे जे आसा ग्लास आसूं कॅमिकल आसूं गार्बेज कसले सगळे ते लिस्ट तेंच्यांनी इन्क्लूड केला. आनी स्पेसिफिकली कमर्शियल एरियाज आनी ट्रेडर्स जे आतां सद्या जे व्हडले आंदोलन आनी बंद करपाचें जे डिसिजन असोसिएशनान मार्केटाचे असोसिएशनान घेतलेले तेच्या बद्दल जे चार्जीस आसा पळय त्या चार्जीसाचेर हेचेर तेंच्यांनी स्पेसिफीक सांगलां. आतां हे जे आमचे असले जे बायलॉज आनी नोटिफिकेशन्स आसता तेच्या खातीर प्रोसिजर कितें तर तो पयलीं म्युन्सिपालिटीन रेजोल्युशन पास करून अडॉप्ट करपाक जाय. अडॉप्ट केल्या बरोबर त्याच प्रमाणे मागीर ते अकावंट सगळे जे सेक्शन्स आसा तितून ते हेड्स लागता ते हेड्स लागता त्या प्रमाणे मागीर आमी ते चार्जीस लावंक शकता आनी सर्वीस प्रोवायड करूंक जाता. सगळ्यात व्हडली मिस्टेक आमच्या म्हापसा म्युन्सिपालिटीन जी जाल्या सुरवातीच्यान 2020 हे रुल्स फॉर्म जाल्या नोटिफिकेशन येयला आनी कम्युनिकेशन हांगा म्युन्सिपालिटीन पावलां. फ्रॉम इयर 2020 ज्या दिसा हांगा इनवर्ड येयल्या पळय त्या दिसाच्यान 2023 पर्यंत जे इलेक्टेड कावन्सील जे आसा पळय हांगा बसता आनी मिटींग घेता ह्या कावन्सिलाक हे रुल्स आनी बायलॉज येयल्ले गव्हर्मेंटा कडसून हेच इन्फॉर्मेशन नासली. आतां आमचे टपाल आनी इनवर्ड आनी भितरली सिस्टम कशी चलता आनी कित्याक 2 वर्सां पर्यंत चीफ ऑफिसरूय 2 जाण पयलीं येवन गेले तेंच्यांनी हेजें कांय मेन्शन करूंक ना. चेअरपर्सन दर वर्सा चेंज जायत आसा तेंच्यांनी कांय मेन्शन करूंक ना. आनी 2023 हे रुल्स आमी अडॉप्शन करपाक कावन्सिला फुडल्यान हाडले. आतां जे 2023 आमी रुल्स अडॉप्ट केले तितूनय परत घोळ केला. जेन्ना ही मिटिंगेक हे रुल्स अडॉप्ट करपाक रेजोल्युशनाक अजेंडाचेर घातला त्या टायमाक बायलॉज हेचेर अटॅच करूंकूच नासले. हांवें हो क्वेश्चन आमच्या चेअरपर्सनाक विचारलो. जश्यो सगळ्यो चेअरपर्सनांक कांयच खबर नासता तशेंच तेंच्यांनी डायरेक्ट केलें चीफ ऑफिसराक जेणे एक्चुली मिटिंगेक कांय उलोवपाचें नासता पण एज तेंचे आतां जेंकां कळना ते तेज्याच कडेन वयतले विचारपाक सो ताका विचारलें. तेणें म्हटलें की आमकां ऑडिटर जो आसा गव्हर्मेंटाचे ऑडिट रिपोर्ट जो येता म्युन्सिपालिटीचो तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन काडलां की हे जे आसा सॅनिटेशन चार्जीस हेच्या सॅनिटेशन चार्जीसूय म्हणूंक नासले पण अमके अमके ऑब्जेक्शन्स हेणी काडल्या आनी आमी ते अडॉप्ट करपाक जाय 2021च्यान पेंडींग आसा. ह्या टायमाक चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसराची ड्युटी आसली इन्फॉर्म करपाक की ह्या बायलॉज आनी जो कंडक्ट रुल्स आसा पळय तेज्या अंडर कितें कितें इन्फॉर्मेशन आसा कितें कितें हेड्स आसा आनी कितें आमी ती अडॉप्ट करता ते. पण स्पेसिफीक म्हाका उत्तर चीफ ऑफिसरान तेन्ना दिल्लें की ऑब्जेक्शन येयला आनी ऑडिटराचो रिपोर्ट फाटीं उरता हेज्या खातीर आनी हे मियर फॉर्मेलिटी म्हणून आमकां हे अडॉप्ट करपाक जाय हें तेजें उत्तर आसलें त्या टायमार. आतां आमी विश्वास दवरपाक जाय आमचे जे ऑफिसर आसा जे आमचेकून सिनियर आसा तांकां ते आमकां रायट इन्फॉर्मेशन दिता म्हणून. ह्या बेसिसाचेर आमी तें रेजोल्युशन 2023 पास करून घेतलें. आतां परत 2 वर्सां हेजें इम्प्लिमेंटेशन कित्याक जावना ते चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सन आनी आमदार तेंच्यांनी उत्तर दिवचें. कित्याक जेन्ना 2020 BJPचे जे गव्हर्मेंट आसा तेंच्यांनी हे रुल्स आनी बायलॉज काडल्या तुमकां 5 वर्सां लागता आनी त्या 5 वर्सां मदीं 3 इलेक्शनां जाता जितून तुमी म्हणटात डबल इंजीन सरकारान फास्ट काम करून दिता म्हणून. कित्याक 5 वर्सां लागले हे अडॉप्शन करपाक तें आमकां अजून खबर ना.
तशें आसूनय ह्या वर्सा जेन्ना अडॉप्शन सुरू जालें आनी हे जे चार्जीस आनी लेवीज लागले, खुबशे ट्रेडर्स आनी वेंडर्स जे मार्केटान बसता ते हांगा अप्रोच जावंक लागले, कित्याक डायरेक्टली 5 वर्साचे चार्ज प्लस एक्झॉर्बिटंट अमावंट सगळ्यांक चार्ज केलो. ह्या टायमाक आमकां सगळ्यांक जनरली सगळ्यांक कळ्ळें की अमको चार्ज सॅनिटेशन चार्ज म्हणून हे आतां डायरेक्ट लावंक लागले. थोडे आमी इन्फॉर्मेशन काडलें आनी लास्ट जी 11 तारखेक 11 मे जी मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगेक आशिर्वाद खोर्जवेकर, तारक आरोलकर, प्रकाश दिवशेट आनी हांव अशे 4 जाणांनी हो क्वेश्चन विचारलो. आनी हो रिपोर्टेड आसा सगळी कडेन की आमी हो क्वेश्चन विचारलो की तुमी अशे चार्जीस लायता कशे, क्रायटेरिया कितें आसा आनी कितें कॅल्क्युलेशन करून तुमी सगळ्यांक 15,000, 20,000, 30,000 अशे चार्जीस लायल्या. हेका उत्तर न दिता तेंच्यांनी फक्त ते पुश सायड केले की नोटिफिकेशन येयला गव्हर्मेंटा कडसून म्हणून आमी ते लेवी करपाक जाय अशें उत्तर येयलें. त्यांनी रेट दिला स्टेबल, जो 3 रुपया ऑड कितें तरी अमावंट आसा जे आमी लावंक शकता पण जे कितें अमावंट आसा पळय ते आमी म्युनिसिपालिटी फिक्स करूं येता. आमकां जाय जाल्यार आमी ते सोडूं येता तेंचे कडसून, लोकांसून न घेताय आमी कंटिन्यू करूं येता. इम्पॉर्टंट कितें आसा तर ते बायलॉज फॉलो करपाचे आनी मॅनेजमेंट गार्बेजची कशी करपाची. आतां हे आसुनूय 4 जाण आमी ते दिसा झगडोन आमी ते 2/3 मेजॉरिटी पास करपाक रेजोल्युशन सिंपल मेजॉरिटी लागता पण परत घेवपाक 2/3 लागता. 15 जाण हितून जे एज युजल कांयच खबर नासलेले लोक आसले तरी आसुनूय आमी ते रेजोल्युशन पास करून फाटीं घेतले आनी अश्युरन्स घेतले चीफ ऑफिसरा कडसून की तो विदीन द नेक्स्ट फ्यू डेज ही फायल DMA कडेन धाडटलो, अप्रुवल घेतलो आनी जे मागीर कितें आमी करपाचें एक्सेस कोणें भरलें तें आमी मागीर डिसायड करूं येता. पण पयलीं हे विड्रॉ करपाक जाय रेजोल्युशन. आयज पर्यंत ही फायल DMA कडेन पावूंक ना, अजुनूय आमच्याच बिल्डिंगेन आसा. हेच्या मदीं चीफ मिनिस्टर येयलो आमचे कडेन बाकीचे सगळे इश्यूज एड्रेस करपाक. त्या टायमाकूय आमी जे 4 जेंच्यांनी हो इशू काडलो तेंच्यांनी चीफ मिनिस्टराक सांगलें की आमकां हो इशू फेस जाता पब्लिकेक, आमकां हे 4 वर्सां पयलीं रेट्रोस्पेक्टीव दिवपाचें ना, आमकां लेवी करपाचें ना आमच्या लोकांक, सर्वीस आमी प्रोवायड करूंक ना, आमकां आमी तांकां इन्फॉर्मेशन दिवंक ना, सो आमी परत घेवपाक जाय. चीफ मिनिस्टरान थंयच्या थंय डिस्कशन केलें विथ चीफ ऑफिसर. चीफ ऑफिसरान ताका आपलें कितें कारण तें सांगलें. पण चीफ ऑफिसरान म्हटलें जेन्ना कावन्सील डिसायड करता आनी कावन्सील सुप्रीम आसा, आमच्या म्हापशाच्या भितर कितें जाता पळय चार्जीस, लेवीज, फीज, टॅक्सीस कितें लावपाक जाय तशेंच फेसिलिटी, कावन्सील बॉडी ही सुप्रीम. सो तेंच्यांनी जर रेजोल्युशन घेतला जाल्यार तूं कित्याक चार्ज करता. रेजोल्युशन घेतलेले दुसऱ्या दिसा चीफ ऑफिसरान चार्ज करपाक कंटिन्यू केलें. CMाचें डायरेक्शन आसल्यारूय CM तेणें कंटिन्यू केलें चार्जीस लावपाक लोकांचे. आनी कारण अशेंच सांगलें की नोट जावं कितें कोणा कडसून येवंक ना. एट द सेम टायम तेणें ती फायलूय थंय धाडूंक ना क्लियर करपाक DMA कडसून. सो कोणाचें इन्स्ट्रक्शन चीफ ऑफिसर फॉलो करता, जे चेअरपर्सन आनी हेजे वयर आहा ते चीफ ऑफिसरान पयलीं आन्सर दिवचें. जेन्ना CM एक अश्युरन्स दिता आनी जेन्ना कितें हें सांगता पळय तेन्ना आमी ताका एज अ करेक्ट इंटेन्शना वांगडा सारकें प्रोसिजर फॉलो करून फॉलोअप जातले हे आमी विश्वास दवरता. पण तेज्या मागीर आनी एक नवीन नाटक सुरू जालें. हांगा म्हापसा आमचें मर्चंट्स असोसिएशन आनी वेंडर्स असोसिएशन पावलें. वेंडर आनी मर्चंट असोसिएशन हांगा येयल्ले आसतना जें आमी रेजोल्युशन 11 तारखेक पास केलां तें रेजोल्युशन काडून तेंच्या समोर दाखयल्लें अशें म्हाका इन्फॉर्म केलां. हांव त्या मिटिंगेक नासलो. चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन आनी थोडे मे बी दुसरे कावन्सिलर आसले तेंच्यांनी काडून दाखयलें की आमी ऑलरेडी हे रिवोक केला आनी प्रोसेस तो चालू आहा. आनी आमचे रेजोल्युशन प्लस चेअरपर्सन, चीफ ऑफिसर, वायस चेअरपर्सन आनी CMान इतले सगळे जे डिसिजन घेवपी एक्झिक्युटीव बॉडीचे लोक आमचे कडेन आसा त्या आश्वासनाचेर आमी सगळ्या लोकांक सांगूंक लागले की तुमी रावात मातशे, भरो नाका पयशे, हे रिजॉल्व जावनी DMA कडसून येवनी आमी ते टायम एक्सटेंड कितें फेसिलिटी कितें करपाक जाय ती आमी करून दिता, पण पॅनीक जावं नाका आनी बेश्टे त्रासान पडूं नाका त्या अमावंटा खातीर. तरी आसतना ही इन्फॉर्मेशन तेंचे कडेन आसतनाय मर्चंट असोसिएशनान मिटींग घेतली, तितून तेंच्यांनी हो इन्फॉर्मेशन बिलकूल
आपले जे बाकीचे वेंडर आणि मर्चंट तांकां हे इन्फॉर्मेशन दिवंक ना की ऑलरेडी आम्ही रोल बॅक केला आहे. ऑफकोर्स पेपरार त्याच्या पयलीं 12 तारखेक ऑलरेडी येयल्ले, 12 मे पेपरार ऑलरेडी येयल्ले की आम्ही रोल बॅक केला. तरी हे नाटक जालें तेच्या मागीर. आतां कोणें तें सांगलेलें नाटक करपाक ते तेंच्यांनीच उत्तर दिवपाचें. इन्फॉर्मेशनूय तांकां सारकी दिवंक ना. लास्टाक जे दर प्रोटेस्ट आमचे जे मार्केट असोसिएशन आसा पळय, म्हाका खूब रिस्पेक्ट आसा सगळे मार्केट असोसिएशन लोकांचे जे वेंडर्स आसा सगळे, तेंच्या शिवाय आमचें मार्केट इतलें प्रसिद्ध जावचें नासलें. पण आतां लास्ट एक 3-4 वर्सान आमी पळयलां की ही प्रसिद्धी नाका जाल्ले फक्त कामाक येता. एवरी टायम मार्केट असोसिएशन बंद कॉल करता, स्ट्रायक कॉल करता, कितें तरी कॉल करता. मागीर 2-3 जाण वयता आनी MLAक मेळटा नाल्यार आनी कोणाक तरी मेळटा आनी आमचे इश्यूज सॉल्व जाले, रिप्रेझेंटेशन आमी दिलां, काम जातलें म्हणून परत येता. आनी दर फाटी जेन्ना हे स्टेटमेंट करता पळय तेच्या पिरियडाक म्हणजे इन बिटवीन प्रोटेस्ट काडटा आनी प्रोटेस्ट विड्रॉ करता. तेच्या मदीं फक्त कावन्सिलरांक गाळ्यो घालता की हांकां काम करूंक जायना. आनी अभिनंदन वयता आमच्या आमदाराक आनी दुसरे मे बी चीफ मिनिस्टर आनी कोणाक की आमचो प्रॉब्लम सॉल्व जालो. हे रुल्स अडॉप्ट करपाक, इम्प्लिमेंटेशन करपाक आनी फॉलो करपाक खंयचेच इन्स्टिट्यूशन करूं शकना सोडून म्युन्सिपालिटी. ही अडॉप्शन, इम्प्लिमेंटेशन आनी तेचें जें आमचें फुडें कलेक्शन कितें जावपाचें आहा हें फक्त म्युन्सिपालिटी करूंक येता आसतना म्हाका हो क्वेश्चन पडटा की आमच्या आमदारान आनी चीफ मिनिस्टरान जे जाणा आसलें की आमी ऑलरेडी हें रेजोल्युशन घेतलां, तेंच्यांनी कितें डिस्कशन आनी डिमांड तेंचे अग्री केल्या जे ऑलरेडी 11 तारखेक जाल्ले, रिजॉल्व जाल्ले. आनी कितें कारण आसलें की चेअरपर्सन, वायस चेअरपर्सन कालच्या मिटिंगेक प्रेझंट ना, MLAच्या मिटिंगेक आनी चीफ मिनिस्टरच्या मिटिंगेक. जी अथॉरिटी आनी बॉडीची हेड हे डिसिजन इम्प्लिमेंट करून फुडें व्हरतली त्या बॉडीची हेड काल मिटिंगेक प्रेझंट ना. सो एक तर कावन्सिलरांक आनी ह्या जी आमची बॉडी आसा पळय म्हापसा म्युन्सिपल कावन्सील हेका अंडरमायन करून हे आमकां फोंडान घालून आमच्या नांवान सगळे जायते कारस्थान करून आपूण सगळे हिरो जावंक सोदता पळय ते आमी कंडेम करता. आनी तुमच्या वांगडा आसा ते सोंसून घेता आसतले मे बी. हांव सोंसून घेवचो न्हय. आमी जे आयज लेटर घातला ते 5 जाण सोंसून घेवचे न्हय. कित्याक आमी दर मिटिंगेक एफर्ट घालता, त्रास काडटा, शिकता सगळे. जे आमकां विचारता तांकां सांगता, सगळे जाण एकजूट जाता. तरी आसतना मिसगायड करता पळय लोकांक तेंचे पासून आमी करेक्ट बऱ्या स्पिरिटान घेता. डिबेट आमी करुया, सारकें कितें आसा तें सॉल्व करून घेवया. हो प्रश्न काय घालूंक ना. हां, आमी स्पेशल मिटींग मागल्या न्हू. आमचे जे म्युन्सिपालिटीज एक्ट आसा पळय तितून प्रोविजन आसा की चेअरपर्सन किंवा वायस चेअरपर्सनान मिटींग कॉल करूया. पण खंयच्याय इशूचेर जर खंयच्याय कावन्सिलराक इंडिविज्युअल आसूं नाल्यार ग्रूप रुलींग आसूं नाल्यार ऑपोजिशन ताका दिसता की अशें एक इशू हो घेवपाक जाय जो आतां प्रेसींग इशू आसा आनी हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. ते आमी रिक्वेस्ट करूं येता तांकां. सो आयज आमी हे लेटर इनवॉल्व केला जितून आमी स्पेसिफिकली सांगला की आमकां हो इशू डिस्कस करपाक तुमी स्पेशल मिटींग घेयात आनी 7 दिसाचो टायम दिला. आतां इन्सिडेंटली तेंच्यांनी ती मिटींग घेतल्या पळय ती मे बी 8व्या नाल्यार 9व्या दिसा आसतली. तांकां दे आर ओपन टू एड दीस अजेंडा. आयज तेंच्यांनी अडेंडम करून घालूं येता. पण कितले सिरियसनेस आसा आमचे जे बसतान पळय वयर तांकां कितलो सिरियसनेस आसा ह्या इशू बद्दल. आनी स्वताचें रेप्युटेशन, स्वताचें जे आमचे कावन्सिलाचें जे एक इमेज आसा पळय कितली म्हणून खराब करतले तुमी व्हडल्या मास्तराक खूश करपाक. हे तुमी चिंतूंक जाय, सगळ्या कावन्सिलरांनी चिंतूंक जाय. आमी कितल्यो गायो खावपाच्यो. हांव रेडी ना हे खावपाक. कित्याक हांव सगळी कडेन वयता, भाई वयता, तारक वयता. आमी सगळे दर मिटिंगेक आमी 2 वरां 3 वरां उबे रावन सगळे पॉयंट्स आर्ग्यू करता. जाल्यार जेन्ना परत लोक कावन्सिलाक जावं हे इन्स्टिट्यूशनाक नांवां दवरता पळय तेन्ना आमकां 5-6 जाणांक प्लीज तुमी इन्क्लूड करूं नाका. कित्याक तुमचे इश्यूज घेवन फुडें आमीच सरता आनी अशें आमी कंटिन्यू करतले. आनी आमकां हितून इंट्रस्ट आहा म्हणून आमी कंटिन्यू करता. हे तुम्ही आसात का 5-6 जाण ते कितके गंभीर आसा ह्या विशयाचेर अथवा बाकीच्या विशयार. कित्याक आतां तुमी म्हटलें पळय वयलो मास्तर सांगता ते सगळे आयकतात आनी अशें म्हणटात की वयल्या मास्तराक तुमी बी खंय तरी मेळ्ळ्यार जाल्यार कितपत खरें दाखोवचें म्हाका पळय तें. पळय आमचे पर्सनल रिलेशनशीप डिफरंट आसता आनी एडमिनिस्ट्रेटीव काम डिफरंट. हे आतां हे लास्ट 4-5 वर्सान कोणाक बर्थडेक वीश केलो जाल्यार पार्टी जॉयन करता काय दिसता. हे रॉंग. आमी 2 पार्टीचे असले जावं 2 डिफरंट अफिलिएशनाचे दुसऱ्या विचाराचे मनीस असलेले एकमेका कडेन उलोवप ना. मागीर दुसऱ्याचो विचार आमकां कसो पडटलो. सो हें म्हाका मान्य जायना. आमी भुरगेपणांसून हांव आनी
MLA फ्रेंड, पण त्या कारणा खातीर हांवें जो रोल आयज घेतला कावन्सिलर म्हणून तो हांव कॉम्प्रमायज करपाक रेडी ना. आनी हें टायम एंड अगेन तेज्या अगेन्स्ट जावं म्युन्सिपालिटीच्या अगेन्स्ट चेअरपर्सन असो ऑफिसर असो कोणूय असो जे म्हाका दिसता की जनरल पब्लिकाच्या बेनिफिटा खातीर हांव करता आनी हांव सब्जेक्ट टू करेक्शन आसा. हांवें जर चूक केली जाल्यार म्हाका पब्लिकानूय सांगचें, करेक्ट तुमी सांगचें, MLAनूय म्हाका सांगल्यार चलता, म्हाका कांयच इगो त्या बद्दल ना. पण हांव ह्या असल्या बाबतीन कॉम्प्रमायज करपाक रेडी ना. आनी तशेंच हांवें काम केलें तें आतां 4-4.5 वर्साचें काम म्हाजें डिस्कावंट जावं शकना अशें सगळ्यांक वांगडा धरून की सगळे कावन्सिलर युजलस, सगळे कावन्सिलर कांय काम करिना, हितून हांव इन्क्लूड जावपाक रेडी ना. सो हांव म्हाजें काम आसा तशें चालू दवरता. म्हणजे तुम्ही आतांच सांगला तशें वयले मास्तर कितें सांगता तें तुमी तशें कांय आयकना. म्हाजो तो न्हू मास्तर, तुमी म्हटल्या भशेन तो म्हाजो फ्रेंड, नाही हांव तुम्हीच तितलेंच म्हणता आयकूं येता. न्हू, वयलो मास्तर. तांकां लागता न्हू, ते विदावट परमिशन कांय काम करिना. तांकां स्वताहून विचार करून स्वताहून डिसिजन घेवपाची कपॅसिटी दर कावन्सिलरान दवरपाक जाय. जर तांकां कपॅसिटी ना जाल्यार ते फिट ना ते जॉब काम घेवपाक. ओके जालें डन. मुख्यमंत्रीन जे असुरांस आमकां दिल्या न्हू हांगा की आपूण DMA कडसून जावं कितून हें करता पळय, हांव तेजेर कमेंट करूं शकना. कित्याक कावन्सिलाचो चीफ ऑफिसर सोडून थंय मनीस कोण इन्वायटूच करूंक ना न्हू. जे स्टेक होल्डर आसा पळय तितून फक्त व्यापारी येना, कावन्सील येता, इलेक्टेडूय येता तितून आनी चीफ ऑफिसरूय येता. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हा मदीं हा कोण त्या मिटिंगेक कोण ना, MLAच्या मिटिंगेक कोण ना. सो तेचेर हांव कमेंट करूं शकना. पण आमी ताका रिक्वेस्ट केल्लो की आमी रेजोल्युशन आमचे कडसून कितें करपाक जाय न्हू एज अ कावन्सील, आमी घडामोड करून कितें तरी करून ते एक झगडून सगळ्या वांगडा रेजोल्युशन आमी पास करून फॉवर्ड केला म्हणजे आमकां अश्युरन्स दिल्ले, पण चीफ ऑफिसरान करूंक ना. ते केले आसतना मातशें तुमचे भितर जे स्लो प्रोसेस जो चलता न्हू सगळे डिपार्टमेंटांनी तो बायपास करून तुमी मातशें इन्स्ट्रक्शन दियात की ते फास्ट करून हाडचे. हांगा मागीर आमकां व्यापारी आनी हांव परत म्हणटा जेन्युइन कोण व्यापारी आसा पळय जांकां हेतून कन्सर्न आसा तेंच्यांनीच ह्या कमिटीचेर बसचे, असल्या लोकांनी बसचे न्हू. ही सगळी फटींगपणां चल्ल्या. दर हेका व्यापारीचे जे असोसिएशन आसता ते मोर्चा काडटा, सगळे काडटा, हांगा येता, मागीर 3-4 जाण वचून भितर मिटींग घेता एवरी टायम. लास्ट टायमूय हांगा म्युन्सिपालिटीच्या दारान येयल्ले तशेंच 4-5 जाण भितर गेले, MLA वांगडा मिटींग केली, भायर येयले, MLA बेस्ट हे बेस्ट ते बेस्ट करून भायर सरता. 2 मिनटान तुजे वर्साचे त्रास काबार जाता अशें म्हाका समजना तेंचे मोडस कितें आसता ती. आनी सेम सिस्टम फॉलो जाता एवरी टायम. मिटींग आनी रेजोल्युशन तेंच्यांनी घेतली, 200 व्यापारी थंय प्रेझेंट आसले. तुमी डिसिजन घेवन सेटल करून येयल्यात तेन्ना 4 जाण करून येता. सो तुमी हो धोको करिना जे तुमच्या वांगडा जे सगळे कमिटीन तुमचे जे मेंबर आनी व्यापारी सगळे आसा ते हे सगळे मेंबर एस्पेशली हांव भुरग्यांक सांगूंक सोदता, न्यू आतां जे जनरेशनांतले भुरगे थंय वयता हे भानगडी सगळे ज्यो चालू आसता न्हू तेंचेर लक्ष दवरा. कित्याक हे फाल्यां तुमकां अशेच चार्जीस पडटले फायल करपाक. हे 5 जाण मे बी नासात हे प्रोटेक्शन तुमकां दिवपाक. कित्याक सद्या जे सिच्युएशन चल्लां पळय ते कोणाकूय कितेंय उलोवंक लायता, कोणाकूय कितेंय करूंक लायता. काल ते 5 जाण भायर येयले तेन्ना म्हाका तरी दिसना तेंची परिस्थिती नॉर्मल आसली कशी, ते विचित्र कशें उलयताले. कित्याक असले प्रेशर लोकांचेर घालून आनी हें करून कितें फायदो. आयज तुमच्या फुड्यान येवपाचे रिजन एक आसा जो सॅनिटेशन चार्जीसाचो विशय चालू आसतलो. खूब दीस खुबशे स्टेटमेंट येयले, खुबशे हे येयले, एक ब्लेम गेम सुरू आसलेली प्रेझेंट कावन्सिलर बद्दल. त्याच खातीर आयज सांगपाचें म्हणजे जेन्ना 11 मेक आमची हें जाल्ली कावन्सील मिटींग जाल्लेली, हो एजेंडान टॉपीक आसलेलो सॅनिटेशन चार्जीसाचो. आमी ऑलरेडी हे सॅनिटेशन चार्जीस भरपाचे ना म्हणून रिजॉल्व केल्लेले आसा आनी ते रिजॉल्व केला म्हणून तशें ते कितें आहा 5 वर्साचो वांगडाच लावपाचो म्हणून तो 15-20 हजार एकट्याक बारीक शॉपकाराक पसून येतालो म्हणून तो 1 वर्साचो घेवपाचो म्हणून आमी स्पेशली रेजोल्युशन घेतलेलें आहा करंट इयराचें घेवपाचें म्हणून. करंट इयराचे जेन्ना घेतलो तेन्ना हो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो आनी चडशे वेंडर्स आनी ट्रेडर्स आसात आमचे तेंचोय तोच डिमांड आहा ह्या करंट इयराचोनूच घेवपाचो म्हणून. आनी तशेंच रेजोल्युशन घेतलें आनी ते DMA वचोंक जाय एक्चुली रेजोल्युशन, ते वचोंक ना. ते रेजोल्युशन मागीर तेच्या नंतर हांगासर CM आयलो, CMच्या कानार आमी घातले ते आनी CMन स्पेशली त्याच टायमार इन्स्ट्रक्शन दिले चीफ ऑफिसराक तूं ह्या वर्साच्यान घे म्हणून, ह्या वर्साचोनूच घे म्हणून. तर इतके जर सांगून CMन सांगून जर पयलीं पासून जर लायता सॅनिटेशन चार्जीस जाल्यार हे खंय तरी रॉंग आसा.
ह्या वर्सासूनच घेवपाचे आसले, कित्याक चीफ मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गव्हर्मेंट आनी तो सांगता आनी तरी जर पयलीं पासून घेता जाल्यार हेज्या पेक्षा दुर्भाग्याची गोश्ट हांगासर ना. कित्याक हांगासर तेज्या नंतर चीफ ऑफिसराक इन्स्ट्रक्शन दिवन पासून हांगासर एजिटेशन जालें, मोर्चाज जाले, खुबशे हांगासर वेंडर्स येयले, मार्केट एसोसिएशन येयले आनी एक रॉंग इन्फॉर्मेशन सगळ्या जनरल पब्लिका मदीं गेली. कित्याक म्युन्सिपाल्टीन हे आमचेर जे सॅनिटेशन चार्जीस लायला ते इतके हेविली चार्जीस लायिल्ले आहा, तेज्या अगेन्स्ट म्हापसा मर्चंट एसोसिएशनान बंद पुकारलो. पूण बंद पुकारपाचें आतां एक सांगपाचें म्हणजे थंयसर बंद केलें, स्टेटमेंट दिलें, एक आमकां 20 जाणांक कावन्सिलरांक एका डागड्यान घातले तेंच्यांनी आनी आमी काम करिना म्हणून सांगपाचें म्हणजे 4 वर्सां जालीं आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जेन्ना लोकांनी आमकां निवडून दिल्ले आहा तेन्नाच्यान लोकांचे बेनिफिटा खातीर आमी काम करीत आसात आनी अजूनय करता आनी हेज्या फुडें जितको टर्म आसा तितून आमी लोकांच्या बेनिफिटा खातीर करतलेच काम. कित्याक हे जो सॅनिटेशन चार्जीस खातीर जो बंद केल्लो तो बंद एक्चुली तेंचे एसोसिएशनान डिस्कशनाक हाडूंक जाय आसलेलो, तेंच्या मदीं डिस्कशन जावंक जाय आसलें आनी प्रॉपरली स्टडी करून तेंच्यांनी कितें आहा तें आपले डिसिजन घेवंक जाय आसलेले. कित्याक जर तेंच्यांनी स्टडी केल्लेली जाल्यार तेंच्या मदीं 2 ग्रूप जावचे नासले आनी 2 ग्रूप जाल्ल्या कारणान एकान बंद कंटिन्यू म्हटलो, एकान बंद कॉल्ड ऑफ केलो, अशें जावंक जायना. जर तुमचे प्रॉब्लम सॉल्व जातात फक्त ओवरऑल उलोवन जाल्यार ह्यो आनी बंद कित्याक कॉल केल्लो तेंच्यांनी. आनी थंयसर त्या प्लॅटफॉर्मार बसून फक्त 20 कावन्सिलरांक ब्लेम करपाचें काम केलें. आमी लोकां खातीर आसात, लोकां खातीर काम करतले. तेंच्यांनी हो पॉयंट आवट करच्या पयलींच आमी हांगासर रिजोल्युशन घेतलेलें आहा आनी ते रिजोल्युशनान 1 वर्साचें म्हणजे करंट इयराचेच सॅनिटेशन चार्जीस घेवपाचे अशें ठरयल्लें आसा. सॅनिटेशनचो इश्यू एक्चुअली आमची जी कॉन्सूल मिटींग आसली त्या कॉन्सूल मिटिंगेक येनानी बसली. जे फाटले पळय जे 20 पासून जे सॅनिटेशन चार्ज लावपाचो असो कायदो जावन येयल्लो तेतून ते 20 पासून लावचे न्हू, ते 25-26 घेवचे अशें रेजोल्युशन पास जाता. ते रेजोल्युशन चीफ ऑफिसरान DMAक धाडून एप्रुवल घेवपाक जाय. ते दिसा आमच्या चीफ ऑफिसरांनी म्हटलेलें आपूण हे फाल्यांच्यान इम्प्लिमेंट करूंक शकना, कित्याक गव्हर्मेंटाचे DMAचे एप्रुवल जाय म्हणून ते आपूण मिनिट्स धाडटलो आनी ते फुडें एप्रुवल दितलो. ते प्रमाणे मागीर फुडें जातलें. पूण मेन टायम कितें जालें, सीएमाची हांगा मिटींग आसली रिगार्डींग म्हापसाचें जे गार्बेज बी वचत ते मॅस जाल्ले आहा. हेका लागून हे मिटिंगेन आमकां एक चान्स मेळ्ळो बाबा ते प्रश्न मांडपाक. तेन्ना सॅनिटेशनाचो जो विशय आसलो हो आमी तेंच्या कानार घातलेलो. हांवें आसलो ते आयनूच घातलेलो प्रत्यक्ष कानार तेंच्या. आनी तेन्ना CM एग्री जालो आनी आमच्या सगळ्यांच्या फुड्यान थंय चीफ ऑफिसराक सांगलें तेणी बाबा हे आहा ते फाटले घेवं नाका, आतां बसून घे. इवन आनीक अशें सांगलें बाबा ती लायसनां जी रिन्यू करपाची आहा ती डायरेक्ट हे कर. लोकांक हांगा हॅरेसमेंट जाता, 10 फाटी 15 फाटी येतात इन्स्पेक्शन कर, हें आसलें. मागीर आमची आनी एक इश्यू जाल्लो जी म्हापसा म्युन्सिपाल्टीची एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग हो इश्यू हांवें काडलो. ती जाली 4-5 वर्सां. पयशे आहा आमची हांगा जे आमचे स्टोर ना सगळे कंजेस्टेड आहा आनी हे फास्ट काम जावंक जाय. म्हटल्यार 4-5 वर्सां जालीं तें काम जायना, ते रखडत पडलेले आहा. हो इश्यू काडलेलो पूण हेचेर आमकां फास्ट तोडगो मेळ्ळो. 3रे दिसा काम चालू जालें. CMान विचारलें बाबा कित्याक लागून बंद पडला अशें, तेजेर फटाफट तोडगो येयलो. पूण CM येयल्या कारणान ही जी कामां फुडें गेल्ली जी MLA कडेन जाली ना. MLA हांगा शुक्रारचो येता पळयता पूण जायना, हें जालें. आनी हो इश्यू आहा पळयलो जो बाजारकारांनी लोकशाही पद्दतीन बंद करपाचें जेन्ना आवाज केलो हे केलो तेन्ना थंय सगळी यंत्रणा जागी जाली आनी तो इश्यू सॉल्व जालो. CMान परत हें करून ते आपण जे पयलीं दिल्ले पळय न्हू, पयलीं एका ऑर्डर दिल्ली चीफ ऑफिसराक ते प्रमाणे हें केलें. आनी इवन सांगलेले ते मिनिट्स आहा ते रोखडे करून आपणाक जाय. जो कितें प्रोसिजर करपाक जाय ते म्युन्सिपाल्टीचे जे चीफ ऑफिसराक आसता तेंच्यांनी करपाक जाय आनी फुडें ते व्हरपाक जाय. आतां हें तर जालें ना जाल्यार हेका
स्पेशल मिटींग घेवन जो विशय आहा तो सगळो डिस्कस करून हे 4 वर्सांचे सोडपाचे आहा तो सेपरेट, पूण परतूय जे कितें पळय रेट्स आहा कितें आहा तितून फार फेर हे बायलो हे करुयात. ताका स्पेशल मिटींग आपोवपाक जाय आनी तो प्रश्न सॉल्व करपाक जाय. पण ते हेतून जे रिजॉल्व जाल्ले एनी अदर मॅटर आनी तो विशय फुडें गेलो. एटलिस्ट फाटले पळय 20 साला पासून जो पळय सॅनिटेशन चार्जीस घेवपाची फाटी पडलेले आहा ते घेवं नाका म्हणून तेन्नाय सांगलेले, कालूय सांगला तो विशय फुडें गेलो. एक